Okay, so good afternoon, everyone. Let me just present. Uh, okay, semua boleh nampak? Everyone can see it? Okay, alright. I'll just open. Okay, so today we go on to the new chapter, chapter 4, chemical equation and stoichiometry. Okay, so this PowerPoint I've already uploaded in your Google Classroom. So later, when you are doing the exercise, you can refer to the notes lah. Okay, you can check on Google Classroom. So in this chapter, today we're going on to 4.1, chemical equation. And at the end of this lesson, you should be able to determine the oxidation number of an element in a chemical formula. You should be able to write and balance chemical equation by inspection method, as well as redox equation by ion electron method. However, untuk bahagian dua ni, B2 ni, this part might take a bit a while, it might take a bit long. So kita akan buat halfway through today and then we'll continue tomorrow for other parts of it. Sebab dia ada dua bahagian. Okay, and it's going to require you to focus a lot lah. Okay, and I've also got like a video that I've recorded last year that I will use also as a supporting punya material. Okay, so without further ado, let's continue with balancing chemical equation. Okay, so first of all, you have done this in sekolah menengah. Okay, so a chemical equation, what it is an equation that shows a chemical reaction using symbols for reactants and products. And then on the left-hand side, we always use it like this. We write it down, reactants plus reactants, forming products plus products. So the way we read it, cara kita baca, kita cakap contohnya A reacting with B to produce C and D. That's how we read it out loud. Okay, macam tu kita baca dia. And then on the left hand side, we have the reactants ataupun bahan tindak balas. Okay. Whereas on the right hand side, it is the products ataupun hasil tindak balas. Okay. So reactants ni sebenarnya adalah compound words. Dia adalah kata majmuk kot dipanggil. Dia datang daripada perkataan reacting agents. So agent yang bertindak balas ataupun bahan yang bertindak balas lah. That's what reactants are. Okay. So I'm sure you are familiar with this. So let's continue with the next page. So let's say we have this equation here. Okay, kita ada XA plus YB forming ZC plus WD. Okay, so in this equation, we know that the total number of atoms on the left-hand side is the same as total number of atoms or elements on the right-hand side. Contohnya kalau dekat sebelah kiri ada 10 carbon. Sebelah kanan mesti ada 10 carbon. Kalau sebelah kiri ada 10 oksigen, sebelah kanan mesti ada 10 oksigen total dia. Kalau sebelah kiri ada 7 klorin, sebelah kanan mesti ada 7 klorin. That's what it is. Whereas dekat sini, A, B, C and D represent the elements lah. Kalau carbon kita tulis C, kalau lithium kita tulis Li, kalau magnesium kita tulis Mg. Whereas X, Y, Z, W ni, X, Y, Z, W, dia adalah stoichiometric coefficient. Okay? Perkali stoichiometric. Saya rasa saya tak tahu bahasa Melayu dia apa. Saya tak check tadi. So stoichiometric coefficient ni dia adalah number, okay, dia adalah macam pemalar untuk menunjukkan nisbah sesuatu atom berbanding dengan atom yang lain. Maksudnya kalau kita ada 3 dekat sini, 4 sini, maksudnya kita perlukan 3 untuk tindak balas dengan 4. That's what stoichiometric coefficients are. Okay, so kalau kita baca kat sini, dia kata it indicates how many moles of each reactant will react to produce the indicated number of moles of product. Okay, so ayat dia sama je like I explained earlier, dia tunjukkan berapa banyak mol. Dia sama ada atom boleh, bilangan mol pun boleh. Sebab bilangan atom dan mol berkadaran mengikut Avogadro's number. Maksudnya di situ kalau saya tulis satu bertindak balas dengan 2, bermaksud satu atom tidak balas dengan 2 atom. Ataupun 1 mol bertindak balas dengan 2 mol. It's like that. Okay. Ada 2 cara untuk kita balancekan chemical equation. Okay, as you know, kamu dah belajar kat sekolah. The first one is inspection method and the second one is ion electron method. Inspection method ni adalah cara yang kamu dah belajar sedia ada.
ion electron ni untuk redox equation. Kalau bukan redox, kita pakai inspection method. Dia sebenarnya ada satu lagi yang kita panggil sebagai algebraic method. So itu dia buat simultaneous equation ataupun pakai matrices. Matrices kamu pernah belajar tak dekat sekolah menengah? Matematik. Dah tak belajar matrices? Pernah saya. Pernah. Boleh pakai matrices juga sebenarnya. But, well, this is chemistry, not mathematics. So, I don't want to teach you that sebab saya pun dah tak ingat. Okay, so kita pakai inspection and ion electron method. But if you know how to do it, you can do that because it's just mathematical punya problems. So now let's have a look at inspection method used for balancing most chemical reactions. Okay, so ni step ni you can read it down later. It's easier kalau kita guna example. Okay, let me just share my screen, a different screen. Alright. Semua boleh nampak kan screen saya? Empirical tu termasuk dalam, tak. Empirical tu tak termasuk dalam this one. Empirical tak termasuk dalam this one. Okay, so here kita ada example 1 tadi. We have this example 1. Balance the chemical equation by applying the inspection method. Kalau tak guna inspection method, basically apa yang kita buat, kita akan cuba balancekan satu persatu. Cara paling senang kita balancekan apa-apa yang bukan oksigen dan juga hidrogen dahulu. So kita fokus kepada metal dia dahulu lah. Dekat sini metal adalah copper. So we want to balance the copper first. So copper on the left hand side ada satu. On the right hand side ada satu juga. So we don't need to kacau. Kemudian, apa-apa yang bukan oksigen dan hidrogen, nitrogen. On the left hand side ada satu. On the right hand side ada dua. Bermaksud yang ni tak cukup. So kita darab dua. Kita letak dua di depan. So that is 2NH. Okay. 2NH3. And then, kemudian, dah balancekan nitrogen, kita fokus kepada seterusnya hidrogen lah. Sebab kita kacau dua dekat depan ni, automatic hidrogen akan kacau. Bermaksud automatic sini confirm tak balance. So sini 2 kali 3 adalah 6. Bermaksud dekat sebelah kanan mesti ada 6 hydrogen atoms. 2 darab berapa dapat 6? 2 darab 3. 2 darab 3, 6. So bermaksud hydrogen dah balance. Nitrogen dah balance. Now, kita letak 3 kat sini, kita kacau oksigen. Bermaksud kita kena balancekan oksigen. So 3, dekat sini ada 1. Tak cukup, sebelah kiri ada 1, sebelah kanan ada 3. Bermaksud ini kena darab 3. Now kita cukup pula. Copper ada 3. Sini copper ada 1. Kita letak 3. Now semua dah letak nombor. Kita tengok balik cukup ataupun tidak. Okay, kita buat left hand side, right hand side lah. Left hand side. Copper ada 3. Nitrogen ada 2. Hydrogen ada 2 kali 3, 6. Oksigen ada 3 kali 1, 3. Right hand side, copper ada 3, nitrogen ada 2, hydrogen ada 3 kali 2, 6, oxygen ada 3 times 1 is 3. So left hand side equals to right hand side. So dah balance lah. Balance. Okay, like that. Dia boleh pecahan cancer. Boleh pecahan juga. Kalau sekolah menengah mungkin kamu diajar tak boleh guna pecahan, hilangkan pecahan. But actually kamu boleh guna pecahan. Kamu boleh guna pecahan. It's not a problem. You can use it. Yang penting nisbah dia tetap sama. 2 kepada 3. Kalau kamu guna pecahan, nisbah dia tetap, bila kita tukar, kita simplify, nisbah dia tetap akan dapat yang sama. So contohnya kalau kita buat 2, 3, 3, 1, 3 kan. Kalau saya letak ini 6, ini 9, ini 9, ini 3, ini 9, pun betul juga. Dia tetap, okay? Okay, noted Najmi. Alright, okay, tak apa. Kamu try masuk balik and see kalau okay. Kalau tak okay juga, then you just watch the recording lah. Okay, so kalau kita tengok nisbah dia tetap sama lah. Sebab ini kalau kita simplify, kita akan tetap dapat 2, 3, 3
1, 3. So it's not a problem. Okay. So that is example 1. Now let's have a look at example 2 pula. Balance the chemical equation by applying the inspection method. Again, the same thing juga. Aluminium, kita nak balancekan Al dululah sebab Al is the metal here. Al sebelah kiri ada 1, sebelah kanan ada 2. Jadi kita letak 2 di depan. Kemudian kita balancekan sulfur pula. Sulfur dekat sini ada 1. Sulfur sebelah kanan ada 1 kali 3. Bermaksud ada 3 sulfur. Kita letak 3 dekat depan tu. Now, 3, okay, 3 kali 2 hidrogen. Kita balancekan hidrogen pula. 3 kali 2 adalah 6. Bermaksud sini mesti ada 6. 2 kali berapa dapat 6? 2 kali 3. Dah ada 6. Dah ada 6 dah sini. Which means that the last one is oxygen. Ada 4 kali 3, 12. 4 kali 3, 4 kali 3, 12. Oxygen pun dah balance. Jadi kita buat left hand side, right hand side. Al ada 2. Sulfur ada 3. Oksigen ada 4 kali 3, 12. Hydrogen ada 2 kali 3, 6. Right hand side. Al ada 2. Sulfur ada 3 kali 1, ada 3. Hydrogen ada 3 kali 2, 6. Okay. Sebab sama lah. Hydrogen ada oksigen ada 3 kali 4, 12. Hydrogen ada 2 kali 3, 6. Okay. So that would be the apa nama ni? That would be the balance lah, balance equation. Now, the trick here, sebab kamu dah belajar pada chapter 2, cara nak namakan ion. Okay, kalau kamu highlightkan SO4 ni. Dia datang sekaligus sebab ini SO4 ni dia datang sebagai SO4 tu, it comes as SO4 2 minus ion kan. So kamu boleh anggap ni sebagai satu unit saja. So senang kalau kita tahu SO4 sini ada 3. Sebelah kanan mesti ada 3 SO4. Jadi kita tak 3 lah sebab kita tahu SO4 dia tidak berubah. We can also see it as one entity ataupun sebagai satu unit, satu group. Okay, sebab kalau kita tengok sulfate masih tak berubah. Ini nama dia sulfate. Sulfate masih kekal sebagai sulfate di sini. It's not a problem, so we can look at it as one thing. Untuk memudahkan sikit lah, but it doesn't change that much pun. Doesn't change that much pun. It's still going to be the same juga. Okay? Alright. So now, let's try to do check this out one. The exercise. Okay, I want you to do this right now. Okay? Try to balance the chemical equation by applying inspection method. Okay, so sila jawab sekarang. This should take you 10 minutes kot. Yeah, this should take you 10 minutes. Yeah.
Dah siap dah? Okay, I assume soalan satu dah dapat jawab. So I'll just write the answer lah. Okay, so these are the answers. Boleh check your answers. Kalau tak sempat siap, that's fine. Boleh try again later lah. I want to proceed with the next examples. Okay, so now I'll just share my screen again. Different one. Okay, all right. Okay, so now we want to focus on the second part, which is the ion electron method untuk balancing equation, and this method is used for balancing redox reactions. Okay, so this method is used to balance redox reaction, and redox reaction is a reaction that involves reduction and oxidation, penurunan dan pengoksidaan. Okay, the type of reaction often involves the transfer of electrons. So equation yang melibatkan redox ini dia akan melibatkan perpindahan elektron. Di mana cara nak hafal kalau tak ingat oxidation tu apa, reduction tu apa, kita guna ni lah mnemonic ni, oil rig. Oil rig ni OILRIG. Kalau kamu tahu bahasa Inggeris, oil rig tu maksudnya pelantar minyak. So oil rig, it stands for oxidation is loss of electrons, reduction is gain of electrons. Okay, so that's what it is. Reaction yang redox dia melibatkan perpindahan electrons. Oxidation, okay, what oxidation is, but redox ni dia sentiasa datang sekaligus. Ada penurunan, ada pengoksidaan. Dia akan datang bersama-sama. So oxidation, it happens when a reactant undergoes changes where one or more electrons dia hilang. Okay, so bermaksud kalau sesuatu reactant tu dia hilang elektron, dia akan undergo oxidation. Pada masa yang sama, kalau sesuatu atom itu dia tambah oksigen, dia mengalami oxidation juga. When this happens, the oxidation number increases. Okay, a reactant that undergoes oxidation is a reducing agent. Bermaksudnya dekat sini oxidation number dia, kalau kita tengok dekat sini, later kita akan fokus what oxidation number is. Oxidation number untuk sodium adalah kosong, kemudian dia jadi positif 1. So dia bertambah oxidation number dia. Karbon pula dalam situasi ni kita tak nampak perpindahan elektron. Tapi kita nampak karbon ini dapat oksigen untuk menghasilkan CO2. Okay, so dia dapat oksigen, bermaksud dia undergo oxidation. Yang ini dia lepaskan elektron. Sebab itulah elektron sebagai produk. Bermaksud daripada atom tu, dia hilang elektron menghasilkan sodium ion dan juga elektron. Okay, now let's have a look at reduction pula. Reduction ini, okay, a reactant undergoes reduction if it gains one or more electron ataupun dia gain hydrogen. Apabila berlaku reduction, oxidation number akan berkurangan. Sebab tu dia panggil penurunan. Sebab dia turun oxidation number. Okay, so for example, oxidation number of Cl2 here. So the oxidation number, saya letak dalam bracket dekat atas ni, dia adalah kosong.
Okay. Dia dapat elektron. Okay, dia dapat elektron. Dia jadi, Cl ni ada negatif. Bermaksud dia negatif 1. Oxidation number dia negatif 1. Daripada kosong jadi negatif 1. Bermaksud nilai dia berkurangan. Nilai dia berkurangan. Jadi, dia undergo reduction. Okay. Whereas kalau kita tengok sulfur ni, dalam situasi ni kita tak nampak perpindahan elektron. Tapi kita nampak sulfur dapat hidrogen. Nampak ni? If it gain electron ataupun gain hydrogen. So sulfur dapat hydrogen, jadi dia undergo reduction juga. Okay. Now, one of the most important knowledge required to balance redox reaction is knowing the oxidation number. Kita tak boleh nak balancekan lagi selagi kita tak tahu oxidation number tu apa, macam mana nak kira. Jadi let's have a look how we can do this. First of all, ada beberapa rule, tapi rule ni saya rasa kamu dah hafal. Kamu tahu by default. Okay, dia senang je. Rule pertama, apa-apa elemen dalam bentuk elemen, oxidation number dia sentiasa kosong. Bermaksud, kalau kita tengok balik definition elemen apa dia dalam chapter 1 tu, dia elemen yang paling simple lah. Dia adalah atom paling simple. Kalau kamu dividekan dia, dia masih lagi elemen yang sama. Contohnya Na. Na is still Na. Okay, Cl2. Cl2 adalah klorin. Kamu potong klorin, masih dapat klorin. So, dia adalah elemen. Sulfur 8, S8. Kamu potong pun dia tetap dapat sulfur juga. So, it is an element. Therefore, the oxidation number of element is always 0. Itu rule pertama. Rule kedua. In a neutral molecule, the sum of oxidation numbers of all atoms that make up that molecule is 0. Bermaksud, contoh kita tahu H2O. Oxidation number of hydrogen dalam ni, tambahkan dengan oxidation number of oxygen, kita akan dapat kosong. Sodium hypochlorite. Sodium hypochlorite, this one. Okay. Kalau kita tengok, sodium hypochlorite ni, sodium punya oxidation number, tambah chlorine punya oxidation number, tambah oxygen punya oxidation number, kita akan dapat kosong. Sama juga macam hydrogen sulfate ni. Hydrogen punya oxidation number, tambah sulfur, tambah oxygen, kita akan dapat total sebagai kosong. KCl, K punya tambah Cl punya oxidation number dapat kosong juga. Itu kalau molekul dia neutral. Rule ketiga. Untuk monoatomic ion, oxidation number is equals to the charge of ion. Contoh ion dia Cl-. Jadi oxidation number dia adalah negatif 1. Bukan 1 negatif ya, negatif 1. O2-. Dia punya ion bercharge to negatif. Oxidation number dia adalah negatif 2. Mg2+, oxidation number positif 2. Mn7+, positif 7. Itu rule ketiga. Rule keempat pula, for polyatomic ions, the total oxidation number of all atoms that make up the polyatomic ion must be equal to the net charge of the ion. So apa maksudnya ni? Bermaksud, kalau polyatomic maksudnya ion yang mempunyai lebih daripada satu atom, okay, lebih daripada satu atom dekat dalam dia punya ni, contoh MnO4. So ada satu Mn atom, ada 4 oxygen atom. Total charge dia, negatif ni bersamaan dengan dia punya total oxidation number. Bermaksud Mn punya oxidation number tambah dengan oxygen punya oxidation number, total tu kita akan dapat negatif 1. That is what it means. Nitrogen tambah hydrogen punya oxidation number dapat positif 1. Sebab charge dia positif 1. Cr ni tambah oxygen punya oxidation number sama dengan negatif 2. So that's what it means lah. Rule number 4. Rule number 5. Fluorine and other halogens always have the oxidation number of negative 1 in its compound. Positive numbers occurs when combined with oxygen. Contoh, fluorine punya oxidation number dalam NaF ni adalah negatif 1. Okay. Fluorine dekat dalam MgF2, negatif 1 juga charge dia. Chlorine dalam Cl2O7, positif 7 sebab ada oxygen. That's the rule. Kita akan tengok how this rule plays into action later on bila kita tengok the pre-calculation lah. Number 6, rule yang number 6 ni pula, hydrogen punya oxidation number is always positive 1 in compounds except in metal hydride, which hydrogen has oxidation number of negative 1. Bermaksud, hydrogen kalau dengan non-metal sentiasa positive 1. Tapi kalau dengan metal yang lain,
dia jadi negative 1. Contoh hidrogen dengan sodium. Sodium adalah metal. Dia akan ambil negative 1. Hidrogen dengan magnesium. Magnesium adalah metal. Hidrogen dia ambil negative 1 juga. And the last one, rule number 7, oxidation number of oxygen is negative 2 in most of its compound. So oxygen selalu ambil negative 2 melainkan unless stated otherwise. So dia kasi negative 2. Oh sorry, ada lagi satu. Oh, it's the same lah. It's the same, sorry. It's the same, cuma ada beberapa exception. Kalau oxygen dalam peroxide, dia boleh ambil negative 1 macam this one. Hydrogen dengan oxygen, H2O2 ni, oxygen dia ambil negative 1. And then combine dengan fluorine pula, positive oxidation number. Kalau oxygen dengan fluorine, dia akan ambil positive 2. This is just example. Selalu dia akan bagi tahu lah dalam soalan. So now let's have a look at example 3. How to determine oxidation number of vanadium in this compound. So let me just share my screen again. My tablet. Okay. Right. So now we look into example 3. Okay. So assign ataupun determine the oxidation number of V in V2O5. So number 1. Sana kita nak cari ni. So kita tahu ini adalah molekul. Total charge ni kosong. Bermaksud charge of vanadium tambah dengan charge of oxygen, kita akan dapat sama dengan kosong. Okay, kosong tu saya letak garis lah. Kosong. Supaya beza nampak sikit. Okay, now. Vanadium ada 2. Oxygen ada 5. Okay. 2 charge vanadium tambah 5 charge oxygen sama dengan kosong. Kita nak check vanadium. Kita tak tahu vanadium punya charge apa. Tambah 5 kali oxygen punya charge. Kalau kita tengok rule tadi, oxygen dia akan pegang charge negative 2. So it is negative 2. Sama dengan kosong. So 2V bawa kiri sama dengan positif 10. V sama dengan 10 bagi 2, positif 5. So oxidation number of V is positive 5. Bila kita cakap pasal positive oxidation number, kita kena letak charge dekat depan dia tu tau. Sign dia positif ataupun negatif kena tulis. Memang kalau dalam matematik, kamu belajar dalam matematik 5 sama dengan positif 5, betul? It's the same kalau dalam matematik. However, in chemistry, kalau kita bercakap pasal charge, we want to add the positive in front. Oxidation number ini adalah directly the charge. Therefore, we want to put the positive in front. Kalau kamu tulis 5 saja, salah tu. Okay? Dalam exam dia tak terima. So, make sure tulis. Must include sign. Okay? Right. Now, example number 2. Example number 2 pula, kita dah tengok vanadium dalam, dia nak charge V dekat dalam V2O3. Sebab dia suruh cari V kan, bermaksud oksigen tu kita kena tahu charge dia lah already. And by default, oksigen adalah negative 2. So, 2V tambah 3 kali oksigen sama dengan kosong sebab charge dia kosong. 2V sama dengan 3 kali negative 2. Okay, so 2V tambah 3 kali negatif 2 sama dengan kosong. V sama dengan 2 kali 3 positif 6. Positif 6 dapat positif 3. So this is the oxidation number of V. Okay. Now, let's have a look and check this out. Tu saya akan tunjukkan example yang A tu. Ni kalau ada charge. Kita nak cari charge CR ataupun oxidation number of CR. So untuk CR, kita tengok total charge dia bukan kosong. Kalau yang atas example ni, and this one, kita tengok tiada charge. Molekul ni tiada charge. There is no charge here. Therefore, it is equals to 0 kalau ikut rules tadi. However, if we look here, we have negative 2. Ataupun 2 negative. We have the charge of 2 negative. Which means that, kalau kita nak cari CR, so 2 kali CR tambah 7 kali oksigen bersamaan dengan negative 2. Sebab it is equals to the charge yang dekat atas tu. So 2
2Cr tambah 7 kali oksigen carry negative 2, negative 2. 2Cr sama dengan 2 kali 7, 14, pergi sini positif, positif, akan dapat 12 positif. Cr kita akan dapat positif 6. That would be. So now what I want you to do is I want you to try to do B, C, and D, and I will give you the answer. Kejap lagi. I give you 5 minutes. This should not take long. Okay, dah dapat jawab dah. Settle dah. Untuk B, sulfur punya oxidation number is positive 6. Untuk this one pula, Mn, dia sama dengan 8, positive 7. Untuk Cl here, it is equals to positive 8, tolak 1, positive 7. It is positive 7 juga. Okay. Tak dapat. Kamu tak dapat positif 6 ke? Mahathir. Yang mana? Oh, D. Okay, D ni kamu tak dapat. Okay, so let's have a look at D. Untuk D, K tu adalah group 1. Okay, K tu group 1 dekat dalam periodic table. Okay, dia ada rule tadi, rule nombor 1 tu. Plus Cl plus 4 kali oksigen sama dengan kosong. K ni group 1, therefore dia akan carry positive 1 tambah Cl tambah 4 kali negatif 2. 4 kali negatif 2 dapat kosong. So Cl sama dengan ni bawa ni dapat negatif 8 pergi sini positif 8. Tolak 1 dapatlah positif 7. Masih sebab kamu tak tahu K tu apa kan? K potasium ya, kalium group 1. Kamu kena tahu dia dalam elemen dalam group berapa. You need to be able to know. Daripada kamu punya knowledge lah. That one comes from knowledge. Later masuk chapter 5 baru kamu boleh deduce. Kalau kamu tak tahu dia group berapa, kamu boleh kira sendiri. At the moment kamu just kena hafal je. For now. Group 1 adalah hydrogen, lithium, sodium, Na, potassium, K. Alright. Okay, so now
Next one. Okay. So we are done with calculating the oxidation number. So now what we want to do is kita akan masuk part yang a bit more difficult, I think. Representing. Okay, so now let's have a look into the next part, which is ion electron method. Macam mana kita nak balancekan equation untuk redox reaction. So first of all, redox reaction often occurs in aqueous phase. Maksudnya dia akan tindak balas redox tu berlaku dengan adanya air. Okay, kalau ada air, water, if there is water, then we can have redox reaction to happen. Bermaksud kalau ada air, ada pH. Anything that is wet ataupun yang mengandungi air, dia mesti ada pH. So pH boleh berada dalam keadaan acid di mana it is lower than 7, or it can be in basic condition where the pH is more than 7. Okay? And in order for us to balance equation, it depends on the medium ataupun the condition the reaction is in. Whether it is in acidic ataupun basic. Cara dia berbeza sedikit. Okay? Ada dua, cara dia, step yang besar dia ada dua. Okay? Cara nak balancekan redox reaction, mula-mula kita kena balancekan half equation dulu. Okay? Kemudian kita akan combine half equation untuk jadikan satu equation. Okay, so this is the overview lah. Tak penting sangat yang untuk buat ni, kamu kena tahu cara nak buat dia. Okay, this is the method. Okay, apa dia pilih? If I read it now, you're not gonna understand. So kita terus ke example. Let's have a look at example. Let me just present on my tablet. Share, start now. Okay. Sudah. Okay. Ni adalah kita nak tengok cara untuk. Okay, tak apa. Felicity kalau dapat join. Otherwise kena tengok ni lah. Recording lah. Okay. Right. Example 4. Okay. So if we look here, we have equation. Kita nak kena balance. Kalau kita tengok, kita tahu tak balance. Sebab kita tahu sini ada oksigen. Sini tiada oksigen. So we know that this equation is not balanced. Dan kita tengok ada melibatkan charge. Fe2 plus oxidation state dia jadi Fe3 plus. Okay. So there is a change in oxidation state. Redox reaction. Redox always involve change in oxidation state. Oxidation state dengan oxidation number adalah sama. Oxidation number. They are the same thing. Sometimes dia panggil state, sometimes dia panggil number. Okay, now, cara nak balancekan equation ni, cara pertama, kita pecahkan kepada dua equation. We split it into two. Bermaksud, kita fokus Fe kepada Fe. Kemudian, Mn kepada Mn. So kita pecahkan jadi dua equation. Bermaksud Fe akan jadi Fe. Okay, I'm going to need you to pay a lot of attention here. Okay, otherwise you have to watch the video again and again lah. Okay, now kita tahu Fe2 plus jadi Fe3 plus. Itu yang kita tahu. Step pertama kita dah bahagikan dia macam ni. Step pertama, okay. Now kita dah asingkan dia, kita balancekan. Step pertama sekali kita balancekan atom dia. Step pertama atom. So step 1, atom. Sebelah kiri ada satu Fe. Sebelah kanan ada satu Fe. Dah balance. Step kedua, kita balancekan, okay. Kita balancekan atom yang bukan oksigen dan juga hidrogen yang lain. Okay. Itu semua tiada oksigen, tiada hidrogen, so tak perlu. Step kedua, okay. Itu dalam step pertama lah. Step kedua, kita balancekan hidrogen. Okay, kita balancekan hidrogen. Kita balancekan oksigen. Sini tiada oksigen, sudah. Step ketiga, kita balancekan hidrogen. Tiada hidrogen sudah balance. Step keempat, kita balancekan elektron. Kita tengok dekat sini. Charge dia. Okay. Fe2 plus. Charge dia positif.
2. Fe3 plus. Charge dia positif 3. Charge dia tak balance. Untuk equation to balance, charge sebelah kiri mesti sama dengan charge sebelah kanan. Bermaksud dekat sini kita nak kena bagikan charge dia sama. The way we balance the charge adalah kita tambah elektron. Itu sahaja cara yang kita boleh balancekan charge. Kita tambah elektron. Nak tambah dekat mana? Kita akan tambah dekat bahagian yang lebih positif. Jadi dekat sini positif 3, ini positif 2. Bermaksud yang ini lebih positif. Kita tambah elektron dekat sini. Sebab elektron bawa charge negatif 1. Now, berapa yang kita perlu tambahkan elektron supaya charge jadi positif 2? Kita tambah 1 sajalah. Sebab ini charge negatif 1. Negatif 1 tambah positif 3, kita akan dapat positif 2. So now dah balance. Okay. Now dah balance. Untuk ni. Atom dah balance, charge pun dah balance. So kalau kita tengok dia punya charge dia, total dia positif 2. Total dia positif 3 tambah negatif 1 sama dengan positif 2 juga. Pun dah balance. Now kita boleh fokus kepada MnO4 pula. I'm gonna use a different colored pen lah. Now, kita tahu MnO4 ni, dia akan jadi Mn2+. So kita tulis MnO4 minus, it will become Mn2+. Step pertama, kita balancekan atom dulu. Macam mana kita nak balancekan atom, kita darab nombor lah. Okay, kita darab nombor. Kita tak sebelah kiri ada 1 Mn. Sebelah kanan ada 1 Mn. Atom Mn dah balance. Step kedua, kita balancekan oksigen. Okay. Sebelah kiri ada 4 oksigen. Sebelah kanan tiada oksigen. Now, this is where it is important for you to know that cara balance ni tak sama dengan inspection method. Cara kita nak balancekan oksigen, kita tambah water. Okay. Kita tambah water. Kita tambah H2O. Add H2O. So kat sini ada 4 oksigen. Sini ada kosong oksigen. Bermaksud kita kena tambah H2O dekat sebelah kanan. Okay. 4 oksigen. Now bila kita tambah H2O baru ada oksigen. Dan berapa banyak H2O kita kena tambah bergantung pada oksigen dia. Sini ada 4 oksigen, jadi kita tambah 4 H2O. Sebab setiap satu H2O ada satu oksigen. Kita perlukan 4, kita letak 4 di depan. Okay. Now, oksigen dah balance. Bila kita dah balancekan oksigen, step ketiga kita balancekan hidrogen pula. Okay. Dekat sebelah kiri tiada hidrogen. Sebelah kanan ada 4 kali 2. 4 kali 2, 8 hidrogen. So, kalau hidrogen tak balance, kita tambah H plus dekat situ. So, 4 kali 2, 8 hidrogen kita ada sebelah kanan. Sebelah kiri perlukan 8 H plus. So, kita tengok balik atom dia. Mn ada 1, ada 1. Oksigen ada 4. 4 kali 1 ada 4 oksigen. Hidrogen ada 8. Hidrogen ada 8. Okay. Okay. Now, step keempat, kita kena balancekan charge by adding electron. Electron tu, kita tambah electron. Kita tengok charge dia. Yang ini, charge MnO4, charge dia adalah negatif 1. Yang ini pula, charge dia adalah positif 1. Tapi, total dia ada 8. Jadi, 8 kali positif 1. Sebelah kanan pula ada positif 2. Okay. So, ini adalah positif 2. Sebelah ini pula kosong. Now, kita tengok total charge sebelah kiri adakah sama dengan total charge sebelah kanan. So, negatif 1 tambah positif 8. Kita akan dapat positif 7. Manakala ini pula positif 2. Positif 2 tambah kosong.
dapat positif 2. Okay, bermaksud tak balance. Mana lebih positif? Sebelah kiri ataupun sebelah kanan? Sebelah kiri lah. Ini positif 7, ini positif 2. Bermaksud kita tambah elektron dekat sebelah kiri. Kita tambah dekat sini elektron. Tambah elektron. Now, elektron ni kita nak tambah berapa? Kita nak jadikan positif 7 kepada positif 2. Jadi, kita kena tambah, setiap satu ni ada negatif 1 charge dia. Jadi, kita kena tambah 5 lah. Sebab ini negatif 1 kali 5. So, total sekarang, dia dah ubah. Ini adalah negatif 5. So, total dapat positif 2. Now, dah balance sudah. Okay, so now bila dah balance, it is better untuk kamu check satu persatu buat left hand side, right hand side tu. But I don't want to show you that now. I know that this is balanced, so let's proceed with the next step. Step seterusnya adalah kita combine equation atas dengan equation bawah. Tapi in order to combine, bilangan elektron mesti sama. Okay, I'm just going to copy this back. Okay. Right. Okay, so now, kita nak combine both of this equation. Okay, in order for us to combine the equation, the number of electrons, okay, so the number of electrons must be the same. Dekat atas ni ada 1, dekat bawah ni ada 5. Bermaksud kita kena jadikan atas ni 5. Tapi kita tak boleh letak 5 dekat sini saja. Kita kena ubah semua sebab ingat, equation nisbah dia tetap sama. 1 kepada 1 kepada 1. Jadi kalau nak jadikan dia 5, ini mestilah 5 kepada 5 kepada 5. Bermaksud kita darab dengan 5. So bila kita darab 5, kita dapat 5 sini, 5 sini, 5. So now elektron dia dah sama. So kita boleh combine. So 5 ni, 5 Fe kita akan bawa turun bawah. Okay. MnO2 kita akan bawa, MnO4 kita akan bawa turun bawah juga. 8 hidrogen, okay, bawa turun bawah juga. Now, elektron appear dekat sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau kamu ingat, okay, equation tu, chemical equation dia menunjukkan perubahan. Okay, dia menunjukkan perubahan yang berlaku sebelum dan selepas. Jadi benda yang tidak berubah, kita tak tunjuk. Maksud kalau kita tengok kat sini, 5 elektron jadi 5 elektron. Berubah ataupun tidak tu, 5 elektron jadi 5 elektron. Tak berubah kan? Bermaksud kita boleh potong. Dia takkan turun bawah. Okay, dia dah tolak dah. Nah, 5 Fe bawa turun 5 Fe 3 plus Mn 2 plus tambah 4H2O. Okay. Inilah balance equation dia. Kita tengok balik 5 Fe, 5 Fe. 1 Mn, 1 Mn. 4 oksigen, 4 kali 1, 4 oksigen. 8 hidrogen, 4 kali 2, 8. Kemudian untuk redox, kita kena tengok charge dia juga. 2 kali 5. Macam ni lah, just write it down. 2 kali 5, positif 10. Ini adalah negatif 1. Ini adalah positif 8. So total charge sebelah kiri bersamaan dengan positif 17. Sebelah kanan, 5 kali positif 3. 15. Positif 2. Kosong. Okay, positif 15 tambah positif 2, positif 17 juga. Atom dah balance, charge dah balance. This is the balance equation. Okay, so step dia panjang Ini untuk acidic medium. Now, ada soalan tak? Before saya proceed dengan next example.
Tiada. I think you might need some time untuk digest. That's okay. Kita proceed dengan next example. Again, benda pertama sekali kita pecahkan dua. Kita pecahkan dua. Sebab saya buat this is step by step kan. So I am hoping that you are following this, writing it down as well. Bukan harap ke nota saja. I'm hoping that you write it down as well. Okay. So step pertama, kita nampak je equation, kita tengok apa jadi apa. Okay. Now, C2O4 akan jadi CO2. Kemudian, MnO4 akan jadi Mn2+. Mn2+. Okay, now. Dekat sini dia ada bagi tahu hidrogen. Hidrogen ni. Ignore sahaja. Apa yang dia bagi tahu dekat sini ada H. Maksudnya dia dekat dalam acidic. Has H+ means acidic condition. Okay. Bermaksud kita balance kan ikut cara acidic condition. So, this one can ignore. Sebab nanti kita akan tambah juga H+ later on. So now, kita balancekan satu persatu. Values. So, C2O4, 2 minus, dia akan jadi CO2. Step pertama kita balancekan atom yang bukan oksigen dan hidrogen. Okay. So kita tengok kat sini ada 2 karbon, sini 1 karbon. Jadi kita kena darab 2. Darab 2. Okay. So step pertama atom. Step kedua hidrogen. Ada hidrogen? Tak ada. So kita boleh ignore. Step ketiga oksigen. Sini ada 4 oksigen, sini ada 2 kali 2, 4 juga oksigen. Dah balance. Step keempat. Step keempat, elektron. Okay. Now, kita tengok sebelah kiri total charge dia adalah negatif 2. Whereas ni adalah kosong. 2 kali kosong, kosong. Jadi kita kena tambah elektron dekat bahagian yang lebih positif. Negatif 2 ataupun kosong, main satu lebih positif, obviously kosong lah. Okay. So kita akan tambah elektron dekat sini. Now, berapa banyak elektron kita nak tambah? We add 2 electrons because negative 2 plus 0 is equals to negative 2. So this part here is balanced. Now we can proceed with MnO4 block. We can proceed with this part here. Okay. So MnO, maybe I'll use different color. MnO4 minus, it will become Mn2+. Okay. So step pertama kita tengok atom. Mn1, Mn1 balance. Step kedua kita tengok hydrogen. Tiada okay. Sorry, bukan hydrogen, terbalik. Kita tengok oksigen dulu sebenarnya. Sorry. Kita tengok oksigen dulu. Or hydrogen. Okay. Oksigen. Sini ada 4. Sini tiada oksigen. So, we add water. Oksigen, kalau tak balance, kita tambah water. Jangan ubah, multiply apa semua tau. Tambah water je. Tak balance, oksigen, tambah je water. So, we add 4H2O. Sebab ada 4 oksigen, 4 H2O akan bagi 4 oksigen juga. Now, ada hydrogen 4 kali 2, 8. Okay, so step ketiga kita tambah hydrogen, tambah 8 hydrogen, H+. Okay, jangan lupa plus tu. Now, step seterusnya kita tengok elektron. Okay, so this one is negative 1, this one is positive 8, this one is positive 2, this one is kosong. Total sebelah kiri adalah negatif 1 tambah positif 8 sama dengan positif 7. This one is positive 2. Bermaksud lebih positif adalah sebelah kiri. So kita kena tambah elektron dekat sini. Berapa banyak elektron kita kena tambah? Kita tambahkan 5. Sebab ini adalah negatif 5. Okay, so total tambah
Negatif 5, kita akan dapat total dia sebagai positif 2. Dah balance. Okay. So now kita dah balance, kita combinekan dia. Okay. Then okay, now kita balancekan dia. I will use a different color pen. Now, so what can we do here is that kita tengok. Okay, elektron dia kena sama kan? Okay, elektron kena sama. So, 2 elektron 5. Kita kena cari lowest common multiple, LCM dia. Okay, so 2 kali 5, 5 kali 2. Bermaksud this whole thing akan darab 5. This whole thing akan darab 2. So, kita akan dapat 5 C2O4 2 minus akan jadi 5 kali 2 10 CO2 plus 10 elektron. Kemudian 2 kali Mn, so 2 MnO4 minus tambah 2 kali 8 16 H plus tambah 10 elektron akan jadi 2 Mn2 plus 2 kali 4 8 H2. So the total here kita boleh sum it up. We will get okay. So kita akan dapat elektron boleh potong. Kita akan dapat 5 C2O4 2 minus tambah 2 MnO4 minus tambah 16 H plus forming 10 CO2 plus 2 Mn2 plus 8 H2O. This would be the final equation. Kita pastikan kita semak semula lepas kita dah buat equation tu balance ataupun tidak. Okay, sebab ini melibatkan banyak spesies, so kita better untuk tulis lah. Sebelah kiri, left hand side, kita tengok carbon. Carbon ada 5 kali 2, 10 carbon. Mn ada 2. Oksigen ada 5 kali 4, 20. Tambah 2 kali 4, 8. So, oksigen ada 28. Hydrogen ada 16. Kemudian, charge. Kita tengok charge juga. 5 kali negatif 2, negatif 10. Negatif 10 tambah negatif 2, negatif 12. Negatif 12 tambah positif 16 sama dengan positif 4. Okay. So now sebelah kanan pun kita tengok pula right hand side. Untuk carbon. Carbon ada 10. Untuk magnesium, untuk manganese, Mn ada 2. Untuk oksigen 8, okay, tambah 20. 28. 2 kali 10, 20. Tambah 8, 28. Hydrogen ada 8 kali 2, 16. Atom dah balance, kita tengok charge pula. Charge dia, ini adalah kosong. This is 0. This is positive 4. 2 kali positif 2, positif 4. Ini kosong. So, semua dah balance. Right hand side sama dengan left hand side. So, it is balanced. Okay? It is balanced. So, what I want you to do is, I want you to check this out. 3. This is your homework. I think this is a bit heavy. So, we stop here. I want you to try to check this out 3. Kamu boleh refer dalam PowerPoint notes. Soalan dia ada dekat dalam PowerPoint notes. Let me show you. Let me just please see. Okay. So check this out. Okay, this one here. Okay.
So, ini adalah checklist out 3. Okay, boleh cuba buat lah. Boleh cuba buat. Kalau kita tengok, okay, just satu point yang I wanted to add. Okay, this one here. Let me just translate. I'll just add it here. Okay. Okay. Kalau macam ni, kita nak pecahkan kepada 2. Okay. IO3 minus jadi I2. I minus jadi I2. Jadi kita akan dapat IO3 minus akan jadi I2. Kemudian I minus pun akan jadi, sorry, ni saya pakai mouse, so saya buruk. Akan jadi I2 juga. Okay. Kemudian, kalau on the same side, bila kamu nak combine nanti kamu boleh tambah. Kamu akan tambah. So, I want you to try to do this, check this out 3. And tomorrow, I will discuss with you. Kejap lagi saya akan bagi jawapan dia. Esok kita akan discuss dalam kelas lah. Okay. I will give you a link untuk watch video yang saya pernah buat sebelum ni. Okay, and then video recording ni in a few minutes, dalam setengah jam kot, I will upload it. Okay, so, okay, with that said, I'll stop recording now.